ایک غزل پیش خدمت ہے، یہ صوفیانہ غزل ہے، یہ بھی تقریباً 6 سال پہلے میں نے لکھی تھی، یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حسن بتاں کے جب سے پرستار ہوئے ہم، تب سے تیرے طالب دیدار ہوئے ہم۔ ابھی تو جی بھر کے دیکھا نہ زمانہ، ابھی تو ایک خواب سے بیدار ہوئے ہم۔ حسن بتاں کے جب سے پرستار ہوئے ہم، تب سے تیرے طالب دیدار ہوئے ہم۔ دی ہی نہیں قضا نے ہمیں کوئی بھی مہلت، ایک تہذیب گمگشتہ کے آثار ہوئے ہم۔ حسن بتاں کے جب سے پرستار ہوئے ہم، تب سے تیرے طالب دیدار ہوئے ہم۔ بس ایک تیرا تصور تھا میرے من میں سمایا، اسی تصور میں برسرے دار ہوئے ہم۔ حسن بتاں کے جب سے پرستار ہوئے ہم، تب سے تیرے طالب دیدار ہوئے ہم۔ زخم درد آہیں سسکیاں ہی ملیں، ایک تجھ سے محبت کے گناہ گار ہوئے ہم۔ حسن بتاں کے جب سے پرستار ہوئے ہم، تب سے تیرے طالب دیدار ہوئے ہم۔ طلب کچھ اور نہیں بس تمنائے وصل ہے، تیری دنیا میں خدایا بہت خوار ہوئے ہم۔ حسن بتاں کے جب سے پرستار ہوئے ہم، تب سے تیرے طالب دیدار ہوئے ہم۔ شہر خاموشاں میں سحر بنایا ہے ٹھکانہ، کچھ اور نہیں بس ذرا پردہ دار ہوئے ہم۔ حسن بتاں کے جب سے پرستار ہوئے ہم، تب سے تیرے طالب دیدار ہوئے ہم۔ اب آپ کی خدمت میں ایک اور غزل پیش کرتا ہوں، یہ غزل بھی صوفیانہ غزل ہے، اس کا عنوان ہے حیات۔ ابن آدم کے درد کی تصویر ہے حیات، خون جگر سے لکھی گئی تحریر ہے حیات۔ نکارۂ قضا ہے یہ ایک نغمہ طرب، رہائی کے انتظار میں اسیر ہے حیات۔ ابن آدم کے درد کی تصویر ہے حیات، ہر سانس پہ ایک زخم کا لیتی ہے یہ خراج، سوز و کرب ہے بہت دلگیر ہے حیات۔ ابن آدم کے درد کی تصویر ہے حیات، دام فریب ہے قید قفس ہے یہ، کار زمن کے لیے زنجیر ہے حیات۔ ابن آدم کے درد کی تصویر ہے حیات، خون جگر سے لکھی گئی تحریر ہے حیات۔ قائم ہے تینوں کے توازن سے وجود، آتش و آب و خاک کا خمیر ہے حیات۔ ابن آدم کی درد کی تصویر ہے حیات، خون جگر سے لکھی گئی تحریر ہے حیات۔ فنفخت پھر روح سی کی گئی منور، ایک بت خام کی تنویر ہے حیات۔ ابن آدم کے درد کی تصویر ہے حیات، خون جگر سے لکھی گئی تحریر ہے حیات۔ وجود سحر ہے رازدار سر کائنات، راز کن فکاں کی تفسیر ہے حیات، راز کن فکاں کی تفسیر ہے حیات۔ ابن آدم کے درد کی تصویر ہے حیات، خون جگر سے لکھی گئی تحریر ہے حیات۔ غزل پیش خدمت ہے۔ اب ان سے آرزو کا اظہار کیا کریں، خوابیدہ حسرتوں کو بیدار کیا کریں۔ تم جو گئے تو رونق محفل چلی گئی، دیوار کیا کریں کوچہ و بازار کیا کریں۔ اب ان سے آرزو کا اظہار کیا کریں، وقت نزا کہتے ہیں ہمیں نہ بھولنا، اس عالم بے یقینی میں اعتبار کیا کریں۔ اب ان سے آرزو کا اظہار کیا کریں، خوابیدہ حسرتوں کو بیدار کیا کریں۔ مسامے بدن سے دریا لہو کے امٹ پڑے، تیر و تلوار کیا کریں سنگ و خار کیا کریں۔ اب ان سے آرزو کا اظہار کیا کریں، خوابیدہ حسرتوں کا بیدار کیا کریں۔ مثال بن گئے ہم ساحل پہ ڈوب کر، طوفان کیا کریں مجدار کیا کریں۔ اب ان سے آرزو کا اظہار کیا کریں، خوابیدہ حسرتوں کو بیدار کیا کریں۔ بکھرے ہوں گلی گلی تقدیر کے فسانے، فقیر کیا کریں پھر سنجار کیا کریں۔ اب ان سے آرزو کا اظہار کیا کریں،
ख्वाहिश वसल है तो जहाँ से गुज़र के आ, वो कह रहे हैं तो इनकार क्या करें, वो कह रहे हैं तो इनकार क्या करें। गज़ल पेश खिदमत है। इश्क में दर्द से दामन को बचाया नहीं जाता, राहे जुनून में फूलों को बिछाया नहीं जाता। अफकार में अतवार में ये रहता है नुमायाँ, लाख पर्दों से भी ज़ख्म छुपाया नहीं जाता। इश्क में दर्द से दामन को बचाया नहीं जाता, राहे जुनून में फूलों को बिछाया नहीं जाता। आईने इश्क में दस्तूर ज़ुबां बंदी है, कतराए अश्क भी आँखों से बहाया नहीं जाता। इश्क में दर्द से दामन को बचाया नहीं जाता, राह जुनून में फूलों को बिछाया नहीं जाता। मेरे मदार पे क्यों करते हो चिरागां, किसी मौत पे घर बार सजाया नहीं जाता। इश्क में दर्द से दामन को बचाया नहीं जाता, राह जुनून में फूलों को बिछाया नहीं जाता। कुछ ऐसा मेरे दिल पे नक्श हुआ वो, भुलाता हूँ उसे लाख भुलाया नहीं जाता। इश्क में दर्द से दामन को बचाया नहीं जाता, राहे जुनून में फूलों को बिछाया नहीं जाता। जान अमानत है तेरी तो छीन ले उसको, ये बार गरां मुझसे उठाया नहीं जाता। इश्क में दर्द से दामन को बचाया नहीं जाता, राहे जुनून में फूलों को बिछाया नहीं जाता। पूरे छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, चाहने वालों को सहर यूं तो सताया नहीं जाता। इश्क में दर्द से दामन को बचाया नहीं जाता, राहे जुनून में फूलों को बिछाया नहीं जाता, राहे जुनून में फूलों को बिछाया नहीं जाता। तमाम देखने वाले सुनने वाले मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम। इस तो पहले मैं वसल ते विसाल दे उत्ते दो कलाम पेश किए सन। हुण मैं हिजर ते फिराक, हालांकि मतलब दोवां दे इक्को ही ने, लेकिन इन्हां दा फर्क है। हिजर कुछ होर चीज़ है, फिराक कुछ होर चीज़ है। इहदे उत्ते मैं दो कलाम लिखे ने अलग अलग। हिजर का कलाम तारिक महमूद ठोकर चपराड़ वाले इन्हां दी नज़र करना। उसके अलावा मोहम्मद रशीद, परवेज़ और दूसरे संगियां बेलियां की नज़र करना वा। खसूसी तौर पर मैं लिखे तारक महमूद ठोकर, उन्होंने नज़र च रख सानू चढ़िया ताप हिजर दा, साडे चिट्टे हो गए वाल, असी ठर गए हाड़ महीने, सड़ गए सत सियाल। उजड़िया साडा आलना, टुट गई नाले डाल, आसमानी अड़ियां नज़रां, दिल विच लख सवाल। हड भी साडे चीकदे, सानू नींदर दिता टाल, विछोड़ा वैरी जानदा, ऐ मास नूं देवे गाल। दीद नूं तरसन अखियां, सानू आसां दिता गाल, रहियां नित उड़ीकां ते लम्मे हो गए साल। वंडां पाइयां दूरियां, समय खेडी चाल, उच्चे हो गए बन्ने ते डूंगी हो गई खाल। सानू चढ़िया ताप हिजर दा, साडे चिट्टे हो गए वाल, असीं ठर गए हाड़ महीने, सड़ गए सत सियाल। टिड़दे सहर सियापे, नाले जिंदड़ी दे जंजाल, कुछ उमरां लाए रोग, हुण होया वसल महाल। सानू चढ़िया ताप हिजर दा, साडे चिट्टे हो गए वाल, असीं ठर गए हाड़ महीने, सड़ गए सत सियाल। पंजाबी कलाम पेश खिदमत है फिराक। उसमें पहले हिजर सी, हुण फिराक। साड़ फूक दे मैनू, या आपूं सड़ के जा, याद करां ना मैं तैनू, तू मैथों लड़ के जा। काले नाग काले ठूएं, नाले काली रात हनेरी, तू जाना है तेरी मर्जी, पर तू सड़के जा। साड़ फूक दे मैनू, या आपों सड़के जा, याद करा ना तैनू, तू मैथों लड़के जा। आया है ते रुशना दे दिल दी मेरे खुली, ना मुड़ बारों बार, जरा अंदर वड़ के जा। साड़ फूक दे मैनू, या आपों सड़के जा, याद करा ना तैनू, तू मैथों लड़ के जा।
वेखी किधरे तिलकी ना चिकड़ो चिकड़ी राह ले मैं अगे वधाना तू हथ मेरा फड़ के जा साड़ फूक दे मैनू या आपों सड़ के जा याद करा ना तैनू तू मैथों लड़ के जा अखां कढ लै मेरियां सौगात समझ के रख तस्वीर तेरी अख विच मेरी कदी न रड़के जा साड़ फूक दे मैनू या आपों सड़ के जा याद करा ना तैनू तू मैथों लड़ के जा एहसास मेरे नू वत्तर दे के करदा जा उपजाऊ जान लगिया मुड़ वेख सहर नू इक झट खड़ के जा साड़ फूक दे मैनू या आपों सड़ के जा याद करा ना तैनू तू मैथों लड़ के जा तू मैथों लड़ के जा क्या पेश करूं तुमको ऐसा किए मैं खाना तोहफे हैं दुरूदों के अश्कों का है नजराना मुज़य्यन न हुआ होगा जो गुलहाए अकीदत से वो दिल तो नहीं होगा वो होगा कोई वीराना क्या पेश करूं तुमको ऐसा किए मैं खाना तोहफे हैं दुरूदों के अश्कों का है नजराना नजर करम हो जाए वो गर ख्वाब में आ जाएं आँखों में बसा लूं फिर वो जलवाए जानाना क्या पेश करूं तुमको ऐसा किए मैं खाना तोहफे हैं दुरूदों के अश्कों का है नजराना आलाम की शिद्दत है कमली में छुपा लो ना कहीं और न जल जाए ये आपका परवाना क्या पेश करूं तुमको ऐसा किए मैं खाना तोहफे हैं दुरूदों के अश्कों का है नजराना एक ज़ेब नबूवत है एक ताज मनसब है ये अंदाज हिजाबाना वो शान करीमाना क्या पेश करूं तुमको ऐसा किए मैं खाना तोहफे हैं दुरूदों के अश्कों का है नजराना तलाश में सरगर्दां हैरान परेशान है मुद्दत से है गर्दिश में बेखुद है ये दीवाना क्या पेश करूं तुमको ऐसा किए मैं खाना तोहफे हैं दुरूदों के अश्कों का नजराना मदहोश बेखुद पे साकी की नज़र होगी सहर महशर में बचा लेगी तेरी खुए रिंदाना क्या पेश करूं तुमको ऐसा किए मैं खाना तोहफे हैं दुरूदों के अश्कों का है नजराना अश्कों का है नजराना एक कलाम पेश खिदमत है नज़म नुआन शौक मरण दा साडे राही तुर जे शौक मरण दा चढ़िया ए कह दुनिया नूं दुर जे शौक मरण दा चढ़िया ए खूहां नूं कर दे मिठड़ा कौड़ मुका दे सारी मिसरी वांगू खुर जे शौक मरण दा चढ़िया ए साडे राही तुर जे शौक मरण दा चढ़िया ए छत यजीदी टोले नूं हक दे नाल खलो बन कर बलदा हुर जे शौक मरण दा चढ़िया ए साडे राही तुर जे शौक मरण दा चढ़िया ए ला इलाहा दा भर के सा इल्लल्लाह दी ज़रब लगा छड़ दे बाकी सुर जे शौक मरण दा चढ़िया ए साडे राही तुर जे शौक मरण दा चढ़िया ए तोबा अस्तगफार तू करके याद खतावां नूं मिट्टी वांगू खुर जे शौक मरण दा चढ़िया ए साडे राही तुर जे शौक मरण दा चढ़िया ए कंडे चोबे रोड़े वट्टे सूलां ते तलवारां सहर सीख जरन दा गुर जे शौक मरण दा चढ़िया ए साडे राही तुर जे शौक मरण दा चढ़िया ए कह दुनिया नूं दुर जे शौक मरण दा चढ़िया ए जे शौक मरण दा चढ़िया ए तमाम अहले दिल अहले हाल उर्दू और पंजाबी सूफियाना शायरी रूहानी हकीकी वारदाती और इल्हामी शायरी से शगफ रखने वाले दोस्तों और बुजुर्गों से इल्तमास है कि मेरे इस चैनल बज़्म सहर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।